Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Seri 47. State of calamity alang sa probinsya sa Sugbo tungod sa epekto sa El Nino phenomenon, aprobado na sa Provincial Board. Tanang procurement alang sa umabot nga palarong pambansa sa Cebu City, gipahunong una ni Acting Mayor Garcia. Mayor Ahong Chan, gitudlong chairman sa Regional Peace and Order Committee sa rehiyon. Duha ang patay sa managlaing aksidente sa dalan sa Dakbayan, Sanaga. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Seri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, giuyon na sa Hunta Provincial ang pagpaubos sa state of calamity sa probinsya sa Sugbo tungod sa epekto sa El Nino phenomenon. Apil sa mga naapektuhan sa Huaw mao ang mga tamnanan, ilabi na sa isla sa Camotes. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala makalingkawas ang lungsod sa Tudela sa isla sa Camotes sa grabing epekto sa El Nino phenomenon. Sa nimo pagsubay sa news team, nangamatay ang mga punuan sa saging ug apektado ang ubang tamnanan tungod sa grabing huwaw. Gitaho ni Mayor Grayman Jojo Solante nga gipaubos na sa state of emergency among lungsod sukad niya tong Marso 27 tungod sa nasinating kakuwang sa supply sa tubig. Na listing nato ng mga affected na farmers, maayudahan sila sa through DSWD, and of course sa tuwang local funds gamit yun pag-respond nining maong crisis. Maong nakig-alayon si Mayor Solante sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron matabangan ang mga mag-uumang apektado sa El Nino. Gawas kini sa giandam nilang local funds nga gigahin alang sa mga apektado nga mag-uuma ug ubang mga residente. Kita musukog yun in every challenge. No? So I could say we are resilient town in relation to the long drought. Usa ang lungsod sa Tudela sa 46 ka mga LGUs nga natala sa Provincial DRRMO nga dunay damages tungod sa El Nino. Gibanaban na mokabat sa 176 million pesos ang natalang danyos base ka na sa report gikan sa Provincial Agriculture Office. Maong gipangamahanan ni Bokal Victoria Corominas Toribio sa Tercero Distrito ang maong resolusyon ug hayan na aprubahan kini sa mga sakop sa Hunta Provincial. Nakita niya ang grabing epekto sa managlahing bahin sa probinsya sa Sugbo. Declaring a state of calamity in the entire province of Cebu due to the devastating effects of the El Nino phenomenon. May move for the approval of this resolution, Mr. Chair. Daan ang gitato ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili ipaagi sa kwarta ang paghatag og hinabang. Inay sa laing paagi aron makatabang usab nga makabangon ang mga apektado sa El Nino phenomenon. We would not be giving ayuda, but we will be helping farmers help themselves. That is the culture that we wish to nurture in the entire province of Cebu. Not the culture of mendicancy. You only get lazy people from that. Gian Navarro, CCTN News.
Acting Mayor Raymond Alvin Garcia mi pahunong una sa tanan nga mga procurement orders alang sa mga kalihukan sa umabot nga palarong pambansa karong nga Hulyo. Subay kini sa pag-realign sa financial appropriations sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Gipasuspenso una ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang tanan nga procurement orders alang sa pagpangandam sa umaabot nga palarong pangbansa 2024. Kini aron iya una kining susihon og i-review ang mga budget nga gigahin sa administrasyon ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama kung makiangayon ba ang maong dakong pundo human mabantayi nga adunay mga gidudahan nga overpricing ug anomalya sama sa pagpaburot sa presyo. Usa nakakuha sa atensyon sa acting mayor mao ang 21.9 million pesos nga gigahin alang sa pag-abang sa mga toilet and bath portalets. Well, first of all, it's a budget. It's only a budget. You may or may not use the entire account, diba? I'll give you a specific example which kami karon na-discuss with some of the councilors. For example, there is a rental of portalets worth 21.9 million pesos. So I want to know what the wisdom ngano mo renta nga pwede naman nato na paliton. Kaya in the future we will have many more events to come nya ato na. So I want to know unsay wisdom behind that, for example. Aduna sa gisukip sa budget nga 135 million ka pesos alang sa pag-install sa outdoor LED frame ug 47 million pesos alang sa extension sa grandstand. Pipila lang kini sa mga pundo nga gikwestiyon ni Garcia. Gipasabot ni Garcia nga iyang ipatawag ang mga assigned departments sama sa local school board o mga contractors aron sa pagsusi sa presyo hinungdan nga iyang ipasuspenso ang procurement activities apan dili buot pasabot nga maapektuhan ang renovation o preparasyon sa palaro. Ang tanan na dayon nga palaro nga mga committee members, ako sa gustong istoryahon, they have to explain to me. This is part of the entire review. If it is satisfactory or if it is needed, then ato'y padayon. Kung dili, atong ilisdan or atong hunong. Personal sab nga gisusi ni Garcia ang oval sa Cebu City Sports Center nga hangtod karon wala pa mabutang sa kontraktor ang rubberized flooring. Nadismaya ang acting mayor tungod kay hangtod karon wala pa kini mabutangan diin 50 na lang kaadlaw ang nabilin sa dili pa ang palarong pambansa. Gipahibalo sab ni Garcia nga nagkauyo ng probinsya sa Sugbo nga gipanguluhan sa iyang iyaan nga si Governor Gwen Garcia ug ang mga city mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi nga magtinabangay alang sa kalampusan sa palaro. Nasabutan nila nga adunay sports tourism package nga dakong tabang ilabi na sa mga negosyanteng Sugbuanon sa pagdapit sa mga turista karong umaabot nga palaro gikan sa lain-laing dapit sa nasod. Sherry Zamiuy, CCTN News. Ordinansahong pagpataas sa tinuig nga financial assistance sa senior citizens sa dakbayan sa Mandawi ngadto sa 10,000 pesos gikan sa 8,000 pesos napalabang na sa ikaduha nga pagbasa. Samtang tinguha sa pagpasar ni ini gikwestiyon sa usa ka konsehal. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sunod semana sa sesyon sa Konseho sa Mandawi, ipaubos na usab unya sa third ug final reading ang ordinansahon magpataas sa tinuig nga financial assistance sa senior citizens ngadto sa 10,000 pesos gikan sa 8,000 pesos. Kini gilauman nga hingpit nga mapasara. Dako kay niyo og matabang kay kuan kay bawo nagkakaron nga mahal, nagkamahal ang palaliton. Unya ang uban nga mga senior citizen wa sila source of income. So mao ni nga makatabang gyud kaayo ni ang ato sa sesyon ni sugyot usab si Konsehal ni Risa Son Ruiz kung mamahimong himuon nga 12,000 pesos ang assistance apan giingon nga kinahanglan kining tun-an pero posible kini sa sunod nga mga tuig. Sa gagaingon dako kay sila nahimo pag-umol sa atong mga Mandawihanon. I think 12,000 a year or 1,000 pesos a month increase. Igo ra gyud unta kaayo na. Pero pero hindi saad man sila nga next year 10, after that mo increase na sad. I will take that. I am hopeful that they will do that. Si Ruiz ni padayag sa iyang suporta sa increase ug iyang pag-co-author unta sa ordinansahon nga gidecline sa principal proponent nga si Konsehal Jimmy Lumapas. Kuna nga dili sila musugot hadlok te sila nga makakita sa amungan nga mo ni co-author of an ordinance nga kami mismo nagsuporta. Matod ni Lumapas nga aduna nay daghan nga mga konsehal ang ni co-sponsor sa ordinansahon.
second demotion sila, that means nagpakita na sila sa ilang support. No need nga mabutang pailangan as co-proponent sa mga ordinansa. Ang increase ipatuman sugod karong Disyembre. Padayag ni Ruiz nga hinaot dili kini ipatuman tungod eleksyon na Mayo sunod tuig. Niaging 2019 election giingon nga ni saad usab ang syudad sa pagpataas sa assistance. Yes. Diha natin promise pagka 2019. Nahatagan to pero sa mas gisulti ko ang kuno to bonus to para sa kining charter day pagka 50 years. Kasabot ko. Pero pila naman 2019, 20, 21, 22, 23 upat ka tuig nga niagi wa man gyud increase. So karon na. Well, nindot sa kayo nga nahuna-huna ang increase. Gipasabot usab ni Consel Marie Imalin Cortez Zafra ang co-author sa ordinansahon ang 2,000 pesos nga increase ni atong 2019 tungod nagselebrar ang syudad sa ika-50 nga charter anniversary. Kami, we are here because we were voted by the people to serve the people of Mandawi. And always ginanamo priority ang welfare sa matag Mandawihanon. So like what Mayor Jonna said no nga, kita na ata diri kay tungod sa mga tao. So mubalik ta kung unsay mga panginahanglan sa mga tao, the welfare of the Mandawihanon. So mo na ang atong gilook after whether it's election year or not election year, if nakita ninyo daghan gyud ta og mga kanang gipangbuhat nga projects para sa mga Mandawihanon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, formal na nga gibalik sa ilang mother unit ang upat ka mga kawani sa Cebu City Hall ngadto sa City Assessor's Office karong adlaw. Kini human nga gipirmahan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang mando sa pagpabalik nila ni Saibel Ibanez, Chito de la Serna, Maria Almicar Yungzon ug Filomena Atoel. Samtang ipatawag ni Garcia ang mga hingtungdan sa paghatag o katin-awan sa nahitabong reassignment sa upat ngadto sa City Administrator's Office. Gipasabot usab niya nga base sa investigation report o sa resulta sa pagpatawag niya sa mga hingtungdan, iya gayod kini nga patubagon og silutan. Nahataga na ang upat sa ilang 6 kabuan nga sweldo sa tuig 2023 ni adtong Biyernes. Human nga giuyonan usab sa konseho ang 1.1 milyones pesos nga pundo alang sa kuwang nga sweldohan kanila. Banyes Sibilan. For and in the exigency of public service, Memorandum Number 037A01-2024 regarding designation order is hereby revoked effective immediately upon receipt hereof. Above mentioned personnel is hereby directed to report to his or her mother office of the city assessor upon receipt of this memo. Report to Ms. Lizelle J. Calamba, officer in charge for assignment and verification of daily time record. PRO7 muhimog programa alang sa intervention sa mga minor de edad nga nalambigit sa krimen. Lakip sa ilang gitinguha nga makigdialogo sa mga ginikanan aron dili na makahimog sa laod ang mga kabatanunan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human sa sunod-sunod nga kalamigitan sa mga minor de edad sa mga insidente sa Masapusi ug uban pa, ang Police Regional Office 7 mimando sa tanang police office sa kapulisan sa Central Visayas nga mohimo og programa aron mapugnan ang kriminalidad nga naglambigit sa mga minors. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Emerin, nga kinahanglan nga adunay himuon nga proactive measure ang kapulisan labot sa problema sa mga minor de edad sa pakigalayon sa Department of Social Welfare and Development. Lagi pa silang tinguha nga makigdialogo sa mga ginikanan sa bawag mga minor de edad na suspitsado sa usa ka krimen aron mapugnan nga masubli ang nahitabong krimen nga hinimuan sa mga batanon. Kining endeavor ato ning gibuhat hand in hand with the Department of Social and Welfare Development and of course the local government units. Now we are taking note of reports nga na mga incidents karon nga na-involve of minor. We would like to assure everyone that your Police Regional Office 7 will institute security measures to protect our children, the minors,
course in accord with what is mandated in the law. Pero naman nga nagsunod-sunod na ang krimen nga kalamigitan sa mga minor de edad niadtong Mayo 9, 2024 alas 4:10 sa kadlawon dito sa Yati, lungsod sa Liloan, probinsya Sugbo. Gipamosil sa grupo sa mga batanon nga sakop sa Crips Gang nga may resulta sa kamatayon sa 16 anyos nga babae ug pagkaangol sa tulo ka kauban nini nga pulos mga minor de edad. Nagpahinuon dayon ang upat ka mga suspitsado, duha nini mga minor de edad pa nga mao'y gitudlo nga namusil sa mga biktima. Arnold Bustamante, CCT News. Nasikop sa Bureau of Immigration, inabagan sa PNP ang most wanted sa Indonesia sa kaso nga drug smuggling diya sa lungsod sa San Remigio, probinsya sa Sugbo. Gila ang dinakpan nga si Gregor Johan Saas nga taga-Australia. Nadakpan ang suspek sa barangay Poblasyon niadtong Miyerkules sa hapon, human kini nagtago-tago sa maong lungsod sa San Remigio nga giingong misuway sa pagpalusot og illegal nga drugas. Ang nadakpan adunay standing Interpol nga red notice ug aduna usab ni warrant of arrest nga giluwatan sa National Narcotics Board ngadto sa Indonesia. Pinitsahan niadtong Enero 29 karong tuiga. Sakop matud pa sa Mexican Sinaloa Cartel si Haas diin misuway kini og papalusot og shabu didto sa nasod sa Indonesia. Mosunod, Mayor Ahong Chan, gitudlong chairman sa Regional Peace and Order Committee sa rehiyon. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy.
Balik sa ato mga balita, gitudlo sa Malacañang isip bag-ong chairman sa Regional Peace and Order Council sa Region 7, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Kini ang gipahibaw karong adlaw sa Presidential Communications Office. Matod ni Chan nga resulta kini sa padayong nadawat nga nagkadaiyang award sa dakbayan isip pagmintinar ubos sa crime rate. Dako ang iyang pasalamat ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungod sa dakong katungdanan nga gihatag ngadto kaniya. Lakip usab sa gi-appoint ni Presidente si Arian Neil Mariap, ang sangguniang panglungsod member sa Lapu-Lapu City. Ordinansahon nga nagasugyot sa pagpataas sa penalty sa traffic violations sa siyudad sa Mandaue napasar sa first reading sa sesyon sa konsiho. Matod sa kakonsihal nga usa kini ka pamaagi aron magmatgon ang mga motorista diha sa karsada. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magmatngo na uni ang mga motorista kung mobiyahe sa kadalanan sa syudad sa Mandaue. Kinilabi na kung mapatuma na ang gisugyot nga ordinansa nagtinguha nga patasan ang multa sa traffic violations. Si Council Jimmy Lomapas, ang chairman sa Committee on Transportation, nagkanayon nga pinaagi sa pagpasaka sa multa nang hinaot siya nga masilsil ang disiplina sa mga driver ug madasig sila sa pagsunod sa lagda sa trapiko. Mao manggod ang nakaproblema tungod sa kagamay sa penalty, usahay abusaran na lang sa mga drivers pa. Mabita na hinihinay sa una sa citation ticket, pakiton ang ato mga enforcer nga gisiyon sa ilang atubangan ang citation ticket. Unya mo na nga ato na sa nang gi-require ang mga driver nga kinahanglan mukuha sila og team clearance. So hinihinay nga disiplina nato ang mga drivers. Actually dili ta after sa pilay makolekta sa penalty, ang ato lang nga madisiplina ang mga drivers. Si Hil Rituya, ang Assistant Department Head sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ni ingon nga sagad sa mga kalapasan sa driver mao ang pag-counterflow, pagbaliwala sa traffic sign, driving left ug speeding away. Gikan sa kasamtangan nga 500 ngadto sa 1,000 ka pesos nga multa, moabot na unya kini sa 1,000 ka pesos ngadto sa 5,000 pesos nga multa. Ang pinakataas nga multa mao ang speeding away nga niabot na og 5,000 pesos gikan sa 1,000 ka pesos. Si Rituya ni ingon nga ang pagpadagan human gi-flag down, nagpakita nga walay respeto ang driver sa traffic enforcer. Ning bag-o lang gipasakaan usab sa team og kasong kriminal ang mga traffic violators nga wala manumbaling sa pagbayad sa ilang citation tickets. So far so good ang dagan sa ato ang pagfiling of cases sa prosecutor's office, kay ang akong mandato sa amuang opisina sa legal sa team is every week may mag-file og cases. So in fact karon hapon gani tingali padung na sa may mag-file sa second batch nato. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipasabot sa General Manager sa Mactan Electric Company Konamico nga ang mga konsumidor sa Feeder 7 sa hinundan sa nasinating power interruption sa mga lugar nga kabahin niini. Matod ni Engineer Gilbert Pagubo nga tungod kini kay ang maong feeder anaa sa nakonekta sa NGCP nga substation og dili sa Mico. Mao kung panahon sa emergency o gikinahanglang adunay i-drop nga power supply, ang Feeder 7 mo'y madali og paong sa NGCP. Apan gibutyag ni Engineer Pagubo nga kasamtangan na silang nagbuhat og proyekto aron mabalhi na sa substation sa Mico ang Feeder 7 nga gilauman nila nga mabalhi na kini karong tuiga. Dulaan sa 1,250 ka mga mulupyo sa Lapu-Lapu ang nakabenepisyo sa programang Ayuda para sa Kabos nga Kita Program. Kun Kapos nga Kita Program kun AKAP nga gilusad sa DSWD. Pipila usab ka mga dakbayan og lungsod sa probinsya sa Sugbo ang nakapahimos niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa gipahigayon nga simultaneous launching sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program kon AKAP ni adtong Sabado, Mayo 18, usa ang Lapu-Lapu City sa nakapahimos niini. Kung diin ni kabat sa dulan 1,250 ang mga nahimong benepisyaryo nga gilangkuban sa mga drivers, barangay health workers, laborers, maghimuay og trapo ug mga manindahay. Tungod kay ang AKAP usa kini ka bag-ong programa sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga nagtinguhang makaabag sa mga minimum wage earners sa nasod kinsa mga naapektuhan sa nasinating inflation o ang pagtaas sa mga pamaliton.
Pinaagi kini sa paghatag kanila og financial assistance nga tag 3,000 pesos. Gibutyag pa ni Congresswoman Cindy Chan nga gipakita sa maong programa nga lakip usab sa giprioridad nga tabangan sa gobyerno, mao ang mga nagtrabaho apan ginagmay ra usab ang kita matag adlaw. Subay sa maong balita, ang lungsod sa Cordova aduna usab 600 ka mga motorcar drivers nga nakapahimo sa tag 3,000 pesos. Gawas sa Lapu-Lapu City ug Cordova, base sa datos sa DSWD Region 7, aduna usab mga benepisyaryo ang Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Argao, Barile, Bogos City, Compostela ug Badjan. Nagtinguha ang DSWD-7 nga kapin sa 11,000 ka mga benepisyaryo ang maapuran sa akap sa tibuok rehiyon. Apan ni balor lang sa 22.6 million ang naapod nga ayuda tungod kay mosobra lang sa 7,500 ang nakaklaim sa ilang tag 3,000 pesos ug ang 5,500 niini nagikan sa Sugbo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos naninguha nga mas mapaduol pa ang serbisyo sa kagamhanan direkta ngadto sa mga mag-uuma. Nabutyag kini atol sa paghatag og titulo sa yuta sa mga agrarian reform beneficiaries sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa seremonya sa distribution of land title sa Dumaguete City, nakita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kamaynungdanon sa yutang pang-uma. Matodiya nga ang pagbaton og kaugalingong yuta sama lang sa mga agrarian reform beneficiaries makahatag og kadasig alang sa mga mag-uuma sa ilang pagpalambo. Aron makabot ang tinguha, giyatagan og dakong gibug-aton ni Marcos Jr. ang napirmahan niyang New Agrarian Emancipation Act kon Republic Act 11953. Pinaagi niini, mas sayo na lang ang pagproseso sa pautang ngato sa mga benepisyaryo ubos sa Comprehensive Agrarian Reform Program kun CARP. Gibutyag ni Marcos Jr. nga halos 3 billion pesos ang gigahin sa kagamhanan alang sa dungang pang farm to market roads sa Region 7. Muhatag usab ang kagamhanan og dulan 18 milyones ka pesos nga balor sa agri-machineries ngadto sa kapin 3,000 ka mga mag-uuma sa rehiyon. Kabayin lang kini sa serbisyo sa kagamhanan diin, isiguro ni Marcos Jr. nga mas mapaduol na direkta sa mga mag-uuma. Ito ay alinsunod sa aking paniniwala na ang epektibong pamamalaan ay dapat katampukan ng pagharap sa taong bayan at pagpunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacanang. Dapat ang Malacanang ang lumalapit sa inyo. Paano ko makikita ang kalagayan ng inyong lugar kung hindi ako mapunta dito? Paano ko malalaman ang mga status ng mga government projects dito? Kung delayed ba? Kung on time? Karong adlaw dungan nang gihatag ang mga titulo sa yuta ngadto sa 2,426 agrarian reform beneficiaries sa Central Visayas. Mukabat kini sa kapin 2,800 ka ektaryang luna nga gamiton sa pang-uma. Samtang 17.5 billion pesos nga balor sa farm machineries o equipment ang nahatag nga ngadto sa mga piniling benepisyaryo. Ang agrarian reform po ay ang pagbibigay din ng mga support services, ng mga farm machineries and equipment, ng mga farm to market roads, ng financial assistance, ng lahat-lahat na ho. Pati na ang libreng edukasyon para sa inyong mga anak at mga apo. Nag-usap ang pasalamat ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria sa kasamtangang administrasyon sa mong nindot nga kahigayunan. The many challenges our nation faces, he has made it a point to focus to our province, providing that we, the Negorenses, are indeed valued and loved by our President. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, padayunon sa Kapitolyo ang pagpamaligya og baratong NFA rice ngadto sa labing kabus nga mga sugbuanon. Kini human nga gigahinan sila sa National Food Authority og unang 5,000 kasakong bugas alang sa provincial government. Matod ni Governor Gwendolyn Garcia nga ipatuman ang pagbaligya niini subay na sa bag-ong programa ni Presidente Bongbong Marcos nga 29 pesos matag kilo sa bugas. Sa gihapon ang mga labing kabus ang gikinahanglang mo gamit gihapon sa QR code cards gikan sa Kapitolyo aron makapalit sila og hangtod 5 ka kilo nga NFA rice matag semana.
Gawas sa baratong bugas, gamiton usab ang gigahin nga NFA rice alang sa school feeding program sa probinsya sa Sugbo. Musunod, duha ang patay sa managlaing aksidente sa dalan sa Dakbayan sa Naga. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, duha ang patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa Dakbayan sa Naga niadtong nakalabay nga weekend. Usa niini mo ang gidangatan sa magtiayon human nga gibangga sa truck di karga ang gisakyan nga motor. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa ang patay samtang duha ang samaran sa nitabong disgrasya sa kadalanan diya sa barangay Langtad, Dakbayan sa Naga niadtong Sabado sapon. Gila ang namatay nga si Mildred Arago, 44 anyos, samtang naangol ang bana nga si Jolito Arago ug ang anak nini nga 3 anyos. Samtang ang driver sa elf van mo si Jolito Rabaca, 47 anyos nga tagalungsod sa Badian. Base sa investigasyon sa kapulisan, ngang elf van ug ang motor paingon unta sa Dakbayan sa Sugbo. Apan kalit lang nga nasaghiran sa elf van ug tungod sa kakusog sa padaga nini, dali nga natumba ang motor ug nalabay si Mildred. Tungod sa nahitabo, natabok sa pikasli ng elf truck ug iyang naigo ang laing truck nga gimaneho ni Jaime Potayre, 42 anyos, taga Medellin. Wala rin noy naangol sa isig ka driver nining duha ka mga truck. Pagkaugma, patay ang driver sa motorsiklo ug naangol ang angkas nini human nabangga sa trailer truck nga nagkarga og kabilya kagahapon sa barangay Naalad, Dakbayan sa Naga.
Gila ang namatay nga driver nga si Ananias Alimento, samtang nakaangkon og samad ang asawa niyang si Alexandria Alimento. Nasuta sa investigasyon sa Naga City PNP nga nagdagan ang motor ni Alimento paingon sa dakbayan sa Naga, samtang ang trailer truck ang gimaneho ni Denmil Lumayno kinsang naibiyahe paingon sa Toledo City. Pag-abot sa mga lugar, ang trailer truck mikawat og linya sa kalsada nga gisubay sa motorsiklo nga may hinungdan nga natumba og naigo ang nagmotor. Dali nga gidala ang mga biktima sa tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi ang bana. Gian Navarro, CCTN News. Usa ka multicab nga pick-up ang kalitlang nga nasunog samtang nagdagan kagahapon sa buntag sa Mayuano Avenue, dakbayan sa Mandawi. Giila ang tag-iya sa multicab nga si Efrelio Batilis, 38 anyos, nga taga Purok Sitaw, Barangay Katarman, lungsod sa Liloan. Matod ni Batilis nga kalitlang nga misilaob ang iyang sakyanan samtang nagbiyahe paingon sa dakbayan sa Sugbo. Dali ra noon nga napaong ang kayo pinaagi sa dali nga pagresponde sa mga kambumbiruhan nga duol sa dapit. Base sa pasiuna nga investigasyon sa kabumbiruhan nga faulty wiring may usa sa gitumbok nga hinungdan sa maong pagkasunog. Gibanabana nga moabot sa 100,000 pesos ang danyos sa sunog nga multicab. Moabot sa dulaan 24 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 7 o sa kapulisan sa Central Visayas. Atol kini sa managlahing anti-illegal drug operation kagahapong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Unang nadagpan ang mag-live-in partner nga nalamigit sa pagpabaligya sa legal nga druga sa tol sa managlahi nga bypass operation sa kapulisan ug sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Naval Forces Central Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit ug Mandawi City Police Office. Alas 2:45 gahapon sa hapon unang operation sa PDEA 7 nahitabo sa Aboitiz Road, North Reclamation Area, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi nga resulta sa pagkasikop ni Fatima Veraces, 28 anyos, taga Mambaling sa Dakbayan, Sugbo. Nakuhagikan kaniya ang 1,500 gramos ng ito ang shabu nga doon estimated average market value nga 10.2 million pesos. Lagip na ang bypass money, cellular phone ug laing ebidensya. Pagka alas 4:33 sa hapon sa susamang petsa, milusad sila og follow-up operation uban sa kapulisan sa Lapu-Lapu didto sa Sitio Soong 2, Barangay Mactan nga may sangpot sa pagkasikop sa live-in partner niini nga si William Lopez Jr., 32 anyos. Nakuha sa mga operatiba ang unom ka mga nagko nga pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 500 gramos nga mobalor sa 3.4 milyones ka pesos. Lakip na ang bypass money, gray nga multicab ug pang mga ebidensya. Kasamtangan nga gi-turnover ang mga ebidensya sa buhatan sa PDEA 7 alang sa chemical analysis. Ang high value individual nga kanhi binalanggo sa Cebu City Jail ang nadakpan sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 uban sa Regional Intelligence Division 7 atol sa gilusad nga bypass operation sa Quijano Compound, Barangay Calamba sa Dakbayan sa Sugbo alas 10 gabi. Ang suspitsado gilang nga si Ramolito Igonia Flores, 48 anyos, alias Mitung, nga nagpuyro sa bawga lugar nga nabilanggo na kaniadto sa susamang nga kaso. Nasakmit sa mga operatiba ang mga minulto sa gituang shabu nga motimbang sa 1,525 gramos nga doon standard drug price nga 10,370,000. Sa investigasyon sa kapulisan suta nga ang tinubdan sa supply sa legal nga drugas ni Flores gikan sa usa ka code name AR nga manawag lang niya kung i-deliver na kini. Ang iyang area of distribution mao ang tibok Metro Cebu, din makadispose siya og 3,000 gramos matag semana. Arnold Bustamante, CCTN. Uyuan nga giingong mibunal sa yang City Anyos nga pag-umangkon gibalhog na sa Labangon Police Station. Giingong nasuko ang maong uyuan human itukmod sa bata ang iyang anak nga miresulta sa pagkatumba niini. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Nabalog karon sa custodial facility sa Labangon Police Station ang 24 anyos nga uyuan human nga nakuhaan og CCTV footage sa pagkulata og pagdagmal sa City Anyos nga bata sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Makita ang bata nga nagyaka og mabati ang paghilak niini sa kasakit sa iyang gibati tungod sa kakusog sa pagbunal gamit ang lipak sa kawayan. Din makita usab nga dunay miali sa suspek aron nga dili matiwasan ang bata. Ang bata mo ang City Anyos kinsa nakaangkon og grabing bunog ug labhag sa iyang lawas. Gani miluta pa sa iyang likod ang mga samad agi sa hinapsan sa gituuhan nga lipak sa kawayan. Dali nakaresponde ang barangay dihang nadawat nila ang taho ug na-rescue si Dudong.
Matud ni Patrolman na Ria Partosa, ang investigator on case nga nagsugod ang pagdagmal diyang nag-away ang biktima sa anak sa suspek nga bana sa iyaan sa bata. Tungod sa kapungot sa suspek, napahimungtan kini og nasubraan sa paghapos ang bata. Kung ito is away bata, which is ang nagduwa ra jud ang mga bata. So which is ang kuan man gud ang kaning respondent is pagkakita niya sa CCTV nga usay gibuhat kay nagitukmod man sa biktima ang iyang anak. So murag na kuan siya, wala siya kapugong kay sige na daw na ginabuhat sa bata. Nga usay magpinuplok na ang bata about sa anong sa iyang gibuhat sa iyang anak. So sa as of kuan sa iyang kuan is sa iyang kaisog wala siya nakapugong mo to nabuhat niya. Human sa pangitabo, mipadayag matud pa ang unang nagpailang nga guardian sa bata nga dili mosangat og kaso batok sa sospek. Apan mipatimaw ang iyaana sa biktima nga maoy ni barog nga reklamante kay gusto niyang matagan og gustisya ang iyang pag-umanggon. Nasairan nga wala diha ang inahan o gamahan sa bata nga mo hinungdan nga tuwa kini sa kustodiya sa iyang iyaan ug uyuan. Dito matud pa nagpuyo kaniadto ang biktima sa iyang iyaan sa konsolasyon ug nag-eskwela apan gikuha kini sa igsuon sa inahan diha sa Labangon niadtong New Year ug mipasalig nga sila maoy mo paskwela sa bata. Tuwan ka ng ang kanang bata dira gyud na sa mua. Di ako'y may gibinlan sa bata. Ya paghuman gikuha na nila pag New Year. Ya, paghuman nag-eskwela na ang bata sa konsolasyon. Paghuman wala nila giuli pag New Year hantod na naitabo na nana nga nakita na ko sa video. Gidugang sa iyaana sa biktima nga nakakuha siya og CCTV nga iyang gi-upload sa social media nga mao'y nakapaukay sa mga tao. Apil na si acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ganay personal nga giadto ni Garcia ang Labangon Police Station ug gimanduan ang kapulisan nga siguraduhon nga mapasakaan og kaso ang suspect ug masiguro nga walay may tabo nga settlement sa kaso. Gipaniguro usab sa Labangon Police Station nga masangat gyud ang kaso karong adlaw. Booking it and then file it today. Thank you. Samtang mipasalig ang barangay Labangon nga moabag sila sa mga panginahanglan sa bata ug paglihok sa kaso. Gidala sa iyaan ang biktima sa barangay hall din makita ang grabing bunog sa iyang likod. Maglisod usab og lakaw ang bata nga gituohan nga naapektuhan ang bukog sa likod tungod sa kakusog sa pagbunal. Tungod niini gihilantan ang bata ug nakahukom ang barangay ug ang DSWS nga dadon sa tambalanan aron masiguro nga layo kini sa peligro. Yes sir, actually ako yung giingnan ang kuan ang complainant ang guardian niya. Kung imong ipadayon ang kaso kung na problema ka sa plate, we will provide kuhaon ka i-inquest or inikuan. Ako siya in fact itagaan ako siya contact number kay tanang para mo-support yun ang barangay ba on our part nga mapadayon sa yun ang kaso. Kita sayod mong kita na ang bata nagpunog na kita manato na so ang ato lang is wala pumunta na matagaan din siya justisya na ma-file itong kaso niya ako magkuhan po sa gidikanan na ang sa iyang guardian na kung pwede file lang itong kaso kay magoy tendency por usahay na maluoy na di na ipadayon. Sherry Zamayoy, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.
usa ka pagtuo, usa ka tingog,